फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु विश्वजित आपण मान स्वागत कर मो चैनल देसी ब्लॉग को। तो आज एत सका माने सका तो कहले से 8टा हो गलानी शीतर किए घर बाहर। तो आज सका बाहरी जावाक बिल को सेठी धान कटा है थुआई। तो से गुड़ा को मु गोटे जगह गदेदेवी। यार फास्ट पार्ट मु माने आई थिंक 2 वर्ष तले करदे। आज आउ गोटे पार्ट देखिए। यही वर्षे 2 वर्ष भितर माने बहुत किसी चेंजेस हो मोर नोट 4 थिला सेटा बे माने भांगी जाइए। मु निजे ही बाड़े भांगी आउ एटा Redmi Note 10 Pro एटा भी आनी। हाँ एटार भी माने खराब होता मोर कौन कि माने बाड़िया बुहा यूज जो कहती बुत्ती खटणी से फोन टी मो फोन बेस समय चले। तो एनीवे से गुड़ा को साइड रे रख आवा काम करवा आते बाड़ कौन जाऊँगी केते मु बही पर से गुड़ा तो सॉरी से गुड़ाक तो आप वीडियो देखिपारे। तो वीडियो बने रुहतु आउ केमती लगला वीडियो मते कमेंट रे बताओ। आम बिल माने जोटार बर्तमान मु बोहिबी किंतु एठिकी जावाई सेपट बाट अच्छी सेपट साइड रे सेपट गना मत जावा पड़ो देखे दूसरी धान सब कटा हो खाली माने कौन बुहा हम कि तो बुहा कि सेपट अच्छी देखेदेवी आ कि एपटे तक अच्छी एगुड़ा सब बुहा हम जानी आज खत्म करी कि नहीं देखा जाऊ। एटा को गछ मते कमेंट रे बतेबे देखे दूची एटा की कोली जो मैंने गाँव रोचन तो से ध्यान देवे भल कोली बाहर जो मैंने अच्छा बेसिकली टाउन माने से माने तो जानी परिबे आई थिंक। एबे ये उठे लोचा या पुणी भांगी के जीवा पड़ो ठीक अच्छे बिल माने जो कहती खेती बाड़ी सियाड़ तो रास्ता एमती थी ना। ओहो एतिकी बाबा बहई देछंती माने एतिक बही की से रखी गदा करके आउ से तक बहिया को पड़ो देखा जाऊ के समय लगुच मत आते मु बहुची। टैक्स तो बहुत बड़। ओके ठीक अच्छे आम काम स्टार्ट करवा।
ଯେତେ ହେଇପାରିବ ସେତିକି ତ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ କ'ଣ ବାହାର କରିଦେବି, ମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ଗଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିବା କଥା କି କୃଷକ ମାନେ, ମୁଁ ତ ଫାର୍ମର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମରର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ନିଜକୁ ସଂକୋଚ କରିବେନି କି ଆପଣ ଜଣେ ଫାର୍ମରର ପିଲା ବୋଲି, ମାନେ କୃଷକର ପୁଅ ବୋଲି କି କୃଷକର ଝିଅ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କରିବାରେ। ୟାର ଷ୍ଟୋରି ବି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତକ ବୋହି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଫାର୍ମର ମାନେ କୃଷକ ଧନରେ ଗରିବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ। କାହିଁକିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ପେଟକୁ ନିଜେ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, ପେଟର ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରିକି କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଯିଏ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏତକ ବି ଅଛି। ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ ତ ପଡ଼ୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ନହେଲେ ହେବ କେମିତି। ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ବିଲକୁ ଆସେନି ଟୋଟାଲି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ମନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଦିନ ବି କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଜିମ୍ମେଦାର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଆଉ କେତେ ଜିମ୍ମେଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର। ସେଟା ତ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବା ସେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ଘରର ମାନେ ନିଜ ଘରର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛେ। ଚୁଟିର ତ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, କି ହାଲିଆ। ବୁହାବୁହି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଏତକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, ତା ଉପରଟା ଯେଉଁଟା, ତା ପଛପଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଭାଇ ଯେତିକି ମାନେ ଟେକିକି ଆଣିକି ଥୋଇଲେଣି ସେତିକି ଆହୁରି ହିଁ ଅଛି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଥକାମି ଲାଗୁଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଖତମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇପଟେ କିଛିଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଅଛି। ତ ପାଣିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଠିକି ଗଲେ କି ସେଠୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ କି ଧାନର କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ, କାହିଁକିନା ଶୁଖି ନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ବୋହିଦେବା। ବାକି ତକ ସବୁ ମୁଁ ବୋହି ଦେଇଛି ଏଠି। ଓହୋ, ଏବେ ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ଚାଲିବା। ଶାନ୍ତି, ପୁରା ଶାନ୍ତି।
शेष खाली सेठी जी रहा अल्प सेतक आउ 2 दिन गले उठेदवा। तो चलो जीवा गाधेवा। ओ भाई कि खतरनाक जगह भी। ये गोटे पोखरी अच्छी आम माने मु जो डेली गाधोची सेठी गाधेबिनी माने आज जीविनी गाधे ये गाधेबी। ये गोटे छोट पोखरीटा अच्छी गाधे पड़े आ कहीं आउ ये बड़ा चल चल जाता छड़ा हालिया हो गलनी। मजी बस्ती आम थाऊ बाबा मस्ती दबू की सस्तार आम नहीं जीवु बस्तार लोड़ा नहीं किस्ती फुल पेमेंट एबे रास्तार अच्छु पूरा व्यवस्था माऊ मांकर आस्तार।